muri Moldova rero amakuru ari yahabonetse muri kino gitondo cy'uyu munsi. Amakuru avuga yuko ingabo z'Abarusiya zirimo zirakomeza zizanwa hano haruguru mu majyaruguru ya Moldova hafi n'umupaka wa Ukraine. Murabizi ko hari igice kibamo abagabo bahora bashyigikiwe n'ingabo z'Uburusiya. Iki gice cyitwa Transnistria. Ni ukuvuga ngo Abarusiya nicyo barimo baraza bagerageza kunagamo ingabo zabo. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Ni Vere Frank nk'uko bisanzwe, ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane 5 kuri 5. Niba mwahageze ndetse mukaba mwamaze no gufata inyakiramajwi zanyu, ikaze. Wewe musangwa ngaho ufata iyo link uyishire stati yawe ya WhatsApp group ndetse na Facebook na Twitter, uzaba udutwikiye kandi Imana iguha umugisha. Umushyashya kanda subscribe, uyisharinge no ku wundi nawe kande subscribe, noneho ubundi turusheho kujyana 5 kuri 5. Turanihuse cyane kandi twinjiye mu makuru. Turi muri Moldova. Muri Moldova rero amakuru ari yahabonetse muri kino gitondo cy'uyu munsi. Amakuru avuga yuko ingabo z'Abarusiya zirimo zirakomeza zizanwa hano haruguru mu majyaruguru ya Moldova hafi n'umupaka wa Ukraine. Murabizi ko hari igice kibamo abagabo bahora bashyigikiwe n'ingabo z'Uburusiya. Iki gice cyitwa Transnistria. Ni ukuvuga ngo Abarusiya nicyo barimo baraza bagerageza kunagamo ingabo zabo, kandi amakuru yamenyekanye yuko Uburusiya bwaba buri mu mugambi wo kubanza gutera ubwoba Moldova kugira ngo ibanze ihungabane, noneho ubundi Abarusiya bazanemo ingabo zabo ari nyinshi muri kino gice cyikase kuri Moldova. Noneho ubundi Umurusiya dore gahunda ye ukuntu iteye, arashaka gutera nanone igihugu cya Ukraine aturutse hano muri kino gice kibamo abayoboke be, dore ko harimo nanone n'abafite abitwaza imbunda, harimo n'abitwaza ibikoresho bya gisirikare bameze neza bameze neza nk'abariya ba Denis Puchline bari muri Luhansk. N'ubu ngubu rero utu dutwe twose tw'udutero shuma bivugwa yuko tugenda tugabwa n'ingabo z'Abarusiya, ndetse bakaba aribo bagenda badushiramo kugira ngo bazabone ukuntu bazatera icyo gihugu. Ni ukuvuga ngo aho baba bashaka gutera hose babanza kuharema imitwe, noneho iyo mitwe ikaba ari ibanza kugerageza gutangiza intambara ishaka kugira ngo irebe ko Uburusiya azaza kuyitabara. Niko babikora. N'ubu rero amakuru ari kuvugwa cyane bayagarukaho nuko ngo Uburusiya bwaba buri kurunda ingabo muri kino gice cyitwa Transnistria, noneho ngo barebe ukuntu bazahava binjira mu gihugu cya Ukraine. Umugambi waracuzwe, wararangijwe yuko Umurusiya ashaka gutera nanone aturutse mu majyepfo y'igihugu cya Ukraine. Nyuma yaho aboneye yuko amazi rwose ashobora kuba yarahinduye umurishyo, noneho haravuga ati uko bimeze kose turabona muri Luhansk ariho abagabo bakomeje kuduhambirira kandi dukeneye n'ibindi bice muri Ukraine. Aha rero niho ruzingiye. Amakuru menshi yakomeje kugenda garuka nari kuvuga uburyo Uburusiya burimo burategura ingabo za hano zo kujya mu majyaruguru ya Moldova muri kano gace nyine nakubwiye, noneho bakareba ukuntu batangira kugaba ibitero ku gihugu cya Ukraine baturutse mu majyepfo, nyuma yuko Putin abonye yuko nta yindi nzira yindi ashobora kubona ishobora kumufasha kuba yakomeza gusenya no kwangiza umutekano wa Ukraine. Nibwo rero atangiye guhimba umutwe wo kugira ngo arebe ko byanze bikunze ibingibi ari gupanga byakunda, akaba yashobora guca ahantu hitwa, akaba yashobora guca muri Moldova. Ariko ibi byose
perezida wa Moldova uyu mudamu uyobora iki gihugu yavuze yuko ayo makuru yose bari kuyumva ariko bibeshya batazigera baturuka ku butaka bwabo kugerageza gutera Ukraine. Aravuga ati ibyo byo ni inzozi, nta musirikare n'umwe tuzigera twemerera ushobora gutera Ukraine aturutse hano ku butaka bwa Moldova. Aravuga ati ibyo ngibyo Putin azana abasirikare b'abarunda muri kino gice cyo mu burasirazuba bwa Moldova, twebwe ntacyo bitubwiye, gusa icyo twanze nuko habaho gutera Ukraine baturutse mu gihugu cyacu. Ibi ngibi ntabwo dushobora kubyemera niyo byagenda gute. Murabizi ko Moldova mu busanzwe ni inshuti na Ukraine, ni inshuti na Ukraine. Noneho rero bo nubwo batigeze babasha kugira inkunga iremereye batanga, ariko cyane cyane bakomeje kuba hafi na Zelensky kumuhumuriza no kumuha za idei zimwe na zimwe. Ibi byose birazwi rero, ibi ngibi bikarya cyane igihugu cy'Uburusiya. Iyo babonye bari kuganira cyane cyangwa bumva ko bafitanye umubano n'igihugu cya Ukraine birabarya cyane, kandi ariko biba byagakwiye kumera, kuko icyo gihugu cya Moldova n'ubundi kiyoborwa n'uwo mugore, kandi uyu mugore we ntabwo yigeze yumva yakwivanga muri izi ntambara za Ukraine n'Uburusiya. Ubu rero umugambi wari uhari unateganyijwe n'uwo gushaka guhirika ubu butegetsi bwa ntuza bwa Moldova, kugira ngo Vladimir Putin abone ukuntu azajya yikorera amanyanga ye aturutse muri Moldova. Rero niyo mpamvu mwabonye mu minsi yashize mbakubita ikintu cyitwa amakuru, mbabwira ibiri muri Moldova ndetse n'ibiri kuhapangirwa. Ni ibyo ngibyo, udakeka ko hari ibindi biri kuhapangirwa bitari ibyo ngibyo. Rero ntayo namwe mu makuru yakomeje kuvayo akomeza kuvuga yuko Umurusi arimo gupanga ibitero aturutse Moldova, ariko bo nta kintu barabivugaho habe na gato, uretse ko abasirikare bo babonyweho benshi bakomeza kuza mu burasirazuba bwa Moldova. Murabizi neza, ntabwo njya mbahisha amakuru cyangwa ngo sinyabahere ku gihe. Reka tugaruke nkomeze mbashakishirize n'ayandi nayo nze nyabazanire. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. byibumbiye hamwe mu muryango wa East Africa bakagombye kuba bakemuye ikibazo cy'iyi ntambara ikomeje gutuma abantu benshi bahunga, abandi bagapfa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndetse Macron ateganyijwe kuza muri kino gihugu cya RDC mu minsi mikeya cyane, harabura amasaha gusa ngo abe yageze muri RDC. Ariko kandi mbere y'uko haguruka, ibi ngibi ni bimwe mu byo yabanjije kuvuga. Ari kuvuga cyane cyane ku ntambara zikomeza kugaragara muri Afrika. Nanone yongera aravuga ati sinibaza ukuntu imyaka 30 ishobora gushira iki gihugu cyo muri gihugu cya Congo kitarigera gitekana n'umunsi n'umwe. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler 2 principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les 2 présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective
Et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Suhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Vili Frank nk'uko bisanzwe, ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakiramajwi zanyu aho mwaba muherereye hose. Ushobora kuba uri muri Afurika ariho utwumvira, cyangwa ukaba uri muri Aziya, ushobora no kuba uri muri Amerika, tutibagiwe no mu Burayi. Mwese ariho mutwumvira mbahaye ikaze bavandimwe. Wowe mushyashya ushobora kuba ukigera kuri Paparazzi, ngaho dukandire subscribe, tuzikunda cyane nk'amata y'abashyitsi. Iyo uyikanzeho Imana ihita iguha umugisha mwinshi cyane, kandi ikindi cya kabiri uhita ubona uburenganzira bwo kujya ukurikirana amakuru yacu guhera saa 10 z'igitondo kugera hafi saa 6 z'ijoro. Ubwo urumva n'uguhera saa 10, ubundi twajyaga duhera saa 11, noneho ubu turahera saa 10. Nibwo rero mujye muba mumaze kwibyura, noneho ubundi dutangirana amakuru tuhatwike mpaka umunsi wose kugera saa 6 z'ijoro. Turihuse, ntabwo turi butinde, reka twinjire mu makuru. Perezida Macron mbere yuko ahaguruka mu Bufaransa yerekeza mu bihugu bya Afurika, imbere yabanje kugirana ikiganiro n'abanyamakuru batandukanye bo mu gihugu cyo mu Bufaransa, ari naho natwe twabonye kopi y'ibyo bimwe ibyo yatangaje. Noneho turavuga duti reka tuze tubisangize abataramu benshi mwumva n'igifaransa ndabizi 5 kuri 5. Ndaza kuvuga make, ariko we yenda araza kuba abibaganirira mu magambo ye yivugiye. Gusa icyo tuzi cyo nuko yabashije kuvuga ko ndetse yategetse M23 kugira ngo ihagarike imirwano ku gihugu cyo muri Congo. Ni ukuvuga ngo kuri kino gihugu cya RDC, ni ukuvuga ngo aho yavugaga ati tumaze igihe kinini twingingira iyi mutwe guhagarika imirwano ku bitero igaba ku ngabo za FARDC, ariko kandi bisa naho bavuniye ibiti mu matwi, ntabwo bashaka kumva ibyo tubabwiye. Ikindi cya kabiri, na Kongo ubwayo igomba gukora ibishoboka byose ikayoboka inzira y'amasezerano. Ntabwo byumvikana uburyo iki gihugu gishobora gukomeza kirimo intambara mu karere kandi harimo ibihugu. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler 2 principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les 2 présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Byibumbiye hamwe mu muryango wa East Africa bakagombye kuba bakemuye ikibazo cy'iyi ntambara ikomeje gutuma abantu benshi bahunga, abandi bagapfa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndetse Macron ateganyijwe kuza muri kino gihugu cya RDC mu minsi mikeya cyane, harabura amasaha gusa ngo abe yageze muri RDC. Ariko kandi mbere yuko haguruka, ibi ngibi ni bimwe mu byo yabanjije kuvuga. Ari kuvuga
avuga cyane cyane ku ntambara zikomeza kugaragara muri Afurika. Nanone yongera aravuga ati sinibaza ukuntu imyaka 30 ishobora gushira iki gihugu cyo muri gihugu cya Kongo kitarigera gitekana n'umunsi n'umwe, ngo numva ko habaye imitwe myinshi yitwaje intwaro muri iki gihugu, ariko kandi nkibaza n'impamvu ki iyi mitwe idashobora gucika muri kino gihugu bikanyobera. Yakomeje avuga ati cyakora ibyo ari byo byose, ibya mbere na mbere, umutwe wa mbere tugiye guheraho tusaba guhagarika intambara ni M23, igomba guhagarikwa ndetse n'abayitera inkunga nabo bakazihagarika, kuko nta mpamvu yigaragara n'imwe M23 igaragaza irimo kurwanira. Ati byanze bikunze nzava muri RDC ndetse mbanjije kugerageza kuganira n'abo bategetsi bose, noneho turebe ikintu dushobora gukora kugira ngo intambara ihagarare iri muri RDC mu burasirazuba. Abantu benshi bakomeje guhunga, yewe n'ubu ngubu turimo turakubwira aya makuru, imirwano yo irakomeje muri za Sake ndetse na Masisi. Kuva mu gitondo imirwano yumvikanaga, kandi nanone itigeze ibasha no kumva ngo hari imbunda ntoya wumvaga gusa, zose wumvaga ari imbunda ziremereye cyane, dore ko mu rukerera rw'uyu munsi nanone habonetse